मन्दस्मितशतकं श्लोकं 78 ये माधुर्यविहारमण्डबभुवो ये चैत्यमुद्राकरा ये वैचत्यदाशा विशेषशुभका ते मन्दहासाङ्कुराः कामाक्षा सगजं गुणत्रयमितं वर्याय दत्कुर्वता वाणी कुम्भनडम्बरे च कृतये कीर्तिप्ररोहे च मे कामाक्षा मृदुलस्मितां चुनिकरा दाक्षन्दके वीक्षणे मन्दाशग्रहिला हिमत्युदिमयुका क्षेमदीक्षाङ्कुराः दाक्षं भक्ष्मलयन्तु माक्षिककुड द्राक्षाभवं वाक्षु मे सूक्ष्मं मोक्षपदं निरीक्षितुमपि प्रक्षालयेयुर्मनः जात्या शीतलशीतलानि मधुरान् एतानि भूतानि ते गाङ्गानीव वयांसि देवि पडवा अल्पस्मितज्योतिषाम् येन पङ्गपरम्परामलिनिता मेघाम्रनादप्रिये प्रज्ञानाशुधरामतीयदिशनां प्रक्षालयन्तु क्षणात् अश्रान्तं परधन्त्रितः पशुपति स्त्वन्वन्मन्दहासाङ्कुरैः श्रीकामाक्षी ततीयवर्णशमता शङ्केन शङ्कामगे इन्दुं नागधुनीं च शेखरयते मालां च दत्तेन वैः वैकुण्ठैरवकुण्डनं च गुरुते धूलीशयैर्बाष्मनैः श्रीकाञ्चीपुरदेवते मृदवचक सौरभ्यमुद्रास्पदं प्रौढप्रेमलता नवीनकुसुमं मन्दस्मितं धावकं मन्दं गन्धलती प्रियस्य वतना लोके समाभाषणे श्लक्ष्णे कुट्मलती प्ररूढपुलके साश्लेषणे फुल्लति किं त्रैस्रोध समम्बिके परिणतं श्रोतचतुर्थं नवं बीयूषस्य समस्ततापहरणं किं वा द्वितीयं बभुः किं स्वध्वन्निकटं कदं मधुरिमाप्या आभ्यासाय कव्यं वयक श्रीकाञ्चीपुरनायक प्रियतमे मन्दस्मितं धावकम् भूषा वक्त्रसरोरुहस्य सगजा वाचां सगीशास्वती नीवि विभ्रमशन्तते पशुपतेः शौदी तृषाम्भारणा जीवा दुर्मदनश्रियश्चिरुचेः उच्चाडनी देवता श्रीकामाक्षी गिरामभूमिमयते हासप्रभामञ्जरे शोधिष्वेदिमगन्धलस्य वशदिः शृङ्गारसारश्रियः पूर्तिषूक्तिजरीरशस्य लकरी कारुण्यपादोनितेः वाडी काचन कौशुमे मधुरिमस्वाराज्यलक्ष्म्यास्तव श्रीकामाक्षी ममास्तु मङ्गलकरी हासप्रभा चातुरे उद्दङ्गस्तनमण्डलश्च विरलस् लावण्यलीना नटी रङ्गस्य स्फुटमूर्ध्वसी मणिमुकुः प्रकाशव्येयूषिषे श्रीकामाक्षी तव स्मितद्युतिदतिर्बिम्बोष्टगान्ध्यङ्कुरैः चित्राविद्रुममुद्रिकां विदनुते मौक्तिं विधानश्रियं जन्तूनां जनिदुःख मृत्युलहरी षण्डाभनं कृन्दतः प्रौढानुग्रहपूर्णचीदलरुचो नित्योदयं बिभ्रत श्रीकामाक्षी विश्रुद्वरा इव करा आशाङ्कुरास्ते हठात् आलोकेन निहन्युरन्ततमस स्तोमस्य मे सन्ततिम्।